Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Yang megang buku dibaca bukunya, baca bareng-bareng. Semoga apa yang kita baca memberikan keberkahan buat kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمرتي بالسوء ما تعظت من جهلها بالنذير الشيب والهرم ولا عادة من الفعل جميل الفراق بين
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ظلمت سنة من أحيا ظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي وشد من سبب أشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف العدم وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم فأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم فكالنبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شغلة الحكم فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه الحسن فيه غير منقسم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واهتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناتق بفمه لو نسبت قدره آيته إزما أحيا اسمه هنا يدعى دارس الرمم لم يمتهن بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفهم كالشمس تزهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالهلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم
كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقى في هشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدنين منطق منه ومبتسم لكبا يعدل ضربا ضما عزما طوبى لمنتشك منه وملتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبدا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفصل السادس في شرف القرآن ومدحه. دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على عالمي. فالدور يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم. لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم. دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم. محكمات فما يبقين من شبه لذي شقاق ولا يبغين من حكم. ما حوربت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلم. ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم. لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام. قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. إن تتلها خيفة من حر نار لظى أطفأت حر لظى من وردها الشبيب. كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم. وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم. لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفاهم. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا خير من يرحم الله سعيا وفقه
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفصل التاسع في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. خدمته بمديح نستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم، إذ قلدني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم. أضعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم. فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسمي. ومن يبع عاجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلم. إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرم. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي غير ملتزم. ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم. ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق لمن تلوذ به سواك عند حلول الحادث العميم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru-guru kita, para habaib, para asatidz, wabil khusus orang tua kita Habib Rashid bin Ali bin Yahya bin Usman Abdullah bin Agi bin Yahya, orang tua kita Al-Habib Hamid bin Ali Ridho bin Syekh Abu Bakar bin Salim, guru kita Al-Habib Usman Fahmi bin Musin Al-Kaf, Ustadz Helmi, Ustadz Ibrahim, dan para hadirin yang hadir pada malam ini. Semoga dengan pembacaan Ratibul Haddad dan Qasidatul Burdah, Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dari segala arah, tidak pakai susah payah, ma'alutuf wal afiyah sahala wa jamalah, dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini malam kita bisa kumpul kembali setelah libur panjang ya. Pokoknya kebiasaan di sini Ramadan libur, mulai lagi Zulhijjah. Ini masih Zulhijjah ya, malam 27, malam 28 ya, malam 28 Zulhijjah. Alhamdulillah kita masih bisa kumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah berkahi majelis kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita sekali lagi niatkan Allah kabulkan dengan mudah, dengan lutuf dan afiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum guru kita menyampaikan pelajarannya, kita bidayatul hidayah, kita dengarkan qasidah terlebih dahulu sampai di bagian 9. Kepada masjid dipersilakan. Sallu ala nuril ladzi arja sama ya fawzaman ya fawzaman salla alaihi wa sallama. Sallu ala nuril ladzi arja sama ya fawzaman ya fawzaman salla alaihi
Rasulillah Al-Habib Sanhai Al-Ka'ab, kepada beliau dipersilakan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. ولا حول ولا قوة إلا بالله نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والمذاكرة والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukrulillah, kita bersyukur malam hari ini Allah anugerahkan kepada kita kenikmatan yang sangat besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat Allah kumpulkan kita kembali bersama di majlis yang penuh barokah ini untuk bersama-sama kita memuliakan lisan kita, mengagungkan dan memuja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan insyaallah Allah berikan kita keistiqomahan untuk terus rajin dan semangat hadir di dalam perkumpulan-perkumpulan yang seperti ini, agar selalu kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Dan alhamdulillah malam hari ini iftitah dari majlis kita burdah di tempat sahibul bait, sahibul majlis akhina alam wasal alam. Kita doakan beliau sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberkahi keluarganya, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala selalu meridai dan memberikan taufik dan riayah khusus kepada majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga hadir bersama kita pada malam hari ini orang tua kita, guru-guru kita, bil khusus Al-Habib Rashid bin Yahya, kita doakan beliau sehat walafiat. Begitu juga Al-Habib Hamid bin Syekh Abu Bakar, kita doakan beliau sehat walafiat. Dan para ustaz Al-Hilmi dan Ustaz Abdul Rahim Ibrahim alaihi salam. Ibrahim, kita doakan biar ustaz-ustaz sehat semuanya. Dan semua yang hadir, para jamaah yang dibahagiakan oleh Allah insyaallah, semoga antum semua sehat walafiat. Jadi malam hari ini kita langsung ngaji aja ya, udah kelamaan liburnya. Dari sebelum Ramadan sampai ya mau masuk tahun baru 1447 Hijriah ya. Jadi insya Allah ini kita berada di akhir tahun 1446. Insya Allah majlis kita malam hari ini menjadikan husnul khitam insya Allah. Akhir tahun ini diberikan Allah jadikan akhir tahun yang terbaik, sehingga semua kesalahan, kekhilafan, kekurangan kita yang kita lakukan kepada hak kita kepada Allah atau kepada sesama manusia akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan dijadikan tahun yang akan datang ya insyaallah tahun yang lebih baik, yang lebih barokah, yang lebih ya kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan bertambah kesemangatan kita untuk beribadah, untuk berbuat taat, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan semakin rajin lagi ngajinya. Amin ya rabbal alamin. Masyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung kita bacakan pelajaran kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'na bih wa bi ulumi fid dharain amin. Di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, qala al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullah, adabul khuruji ilal masjid, adab keluar ke masjid. Di akhir pembahasan kita di pertemuan terakhir itu bab tayamum ya. Tadi Anda buka lab di IG-nya Burdatul Hadro manfaat tuh ya. Anda buka di IG-nya Ustaz Alam nggak ada lab, tapi kemarin ada, cari-cari lagi ketemu tuh Hadro. Ya, itu manfaatnya live streaming itu bukan buat penonton saja sebetulnya, buat pengajar juga manfaat. Manfaatnya buat apa? Ya 3 bulan kita ini libur ya, ngadepin manusia dari ratusan. Jadi pas Anda buka di kitab yang di sini bener nih ya, pas. Jadi live streaming terakhir itu penutupan tawakufan, luahan katanya, nggak usah kitab kita kan. Buka bulan berikutnya Birosin, ketemu di pelajaran terakhir. Jadi kita bisa untuk mengulang ya, mengulang sebelum untuk menyampaikan. Jadi betul ya, adabul khuruji ilal masjid. Jadi setelah kita membahas pembahasan tentang wudu kemarin, ghusl mandi wajib, kemudian juga menyelesaikan bab tayammum, Imam Ghazali mengatakan fa idza faraghta min taharatika, maka apabila engkau telah menyelesaikan dari bersucimu, fasalli fi baitika raka'atayil fajr, maka hendaklah engkau salat di rumahmu 2 rakaat salat fajar, salat sunnah fajar ya, atau bisa juga dinamakan qabliyatus subuh. Idza kana al-fajru qad tala, apabila sudah masuk waktu fajar. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beginilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa tawajjah ilal masjid. Kemudian tawajjah, menujulah engkau ilal masjidi, ke masjid. Wala tada'is salata fi jama'atin, dan janganlah engkau meninggalkan salat berjamaah. La siyama salatas subhi, terlebih lagi salat subuh. Fa salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi, maka sesungguhnya salatul jamaah itu lebih unggul, lebih afdal daripada salatul fadh. Salatul fadh ay salatul munfarid, salat sendirian. Bi 27 darajatan, ya, dengan 27 derajat. Fa in kunta tatasahalu fi mithli hadzal ribih, kata Imam Ghazali, maka apabila engkau tatasahal, menganggap enteng, atau juga bisa kita artikan tatasahal ini meremehkan, menganggap ringan, fi mithli hadzal ribih, keuntungan yang seperti ini, fa ayyu faidatin, maka apa faedah laka bagimu, fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Wa innama samaratul ilmi al-amalu bih, dan sesungguhnya buah ilmu itu, buah
daripada ilmu itu adalah al-amalu bihi, kita mengamalkan ilmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sini beliau memberikan kita nasihat, ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwasanya kitab Bidayatul Hidayah ini akan memberikan pelajaran kepada kita dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Artinya setelah kita bangun tidur nanti juga ada bunom sudah ya? Udah belum ya? Ada bunom sudah kemarin kan? Belum ya? Iya. Nanti ada dijelaskan sama beliau. Ini adabul istiqat sudah, bangun dari tidur sudah kan kemarin. Nah, kita diajarkan untuk bersuci. Setelah kita bersuci, kata beliau, udah bersuci, fa idza faragta min taharatik fasholli fi baitik. Jangan langsung keluar ke masjid. Ya, tapi sholat dulu di rumahmu. Sholat apa? Kalau memang bangun sebelum azan subuh, ya kita sholat tahajud. Atau kalau memang belum melaksanakan sholat witir, kita melaksanakan sholat witir. Maka kata beliau lebih baik lagi, fasalli fi baitika rak'atayil fajar. Sholatlah di rumahmu 2 rakaat sholat fajar. 2 rakaat sholat fajar ini 2 rakaat sholat sebelum subuh, yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, rak'atal fajar khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, keutamaannya kata Allah lebih baik. Ada ulama artinya pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Atau 2 rakaat itu kedudukannya ya di sisi Allah melebihi dunia dan seisinya. Atau maknanya keuntungan yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan 2 rakaat qabliyatas subuh atau dengan nama lain rakaatul fajar, itu keuntungannya lebih baik, ya lebih besar daripada kita mendapatkan dunia dan seisinya. Maka rugi kalau kita ninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, laksanakan itu di rumahmu, kata Imam Ghazali. Kenapa? Karena hal itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 rakaat sebelum subuh ini termasuk sholat sunnah yang muakkad, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab syarah daripada kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan adapun yang kita baca ya di 2 rakaat itu ya, yaitu surat Al-Kafirun atau dan surat Al-Ikhlas, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Dalam riwayat yang lain Imam Ghazali juga menyebutkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, membaca Alam nashrah laka sadrak dan Alam tara. Ya, ini lebih alam. Ya, Alam nashrah laka sadrak, Alam tara. Dalam riwayat faman qara'a fi raqatil fajr alamain, ya, atau alam nashrah laka sadrak sama alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil qusirat anhu yadu kullu adu, maka akan melemah kekuatan para musuh-musuh kita. Ya. Kemudian walam yaj'al lahum alaihi sabil, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mengganggu kita. Jadi orang yang enggak demen sama kita, orang yang mau cari gara-gara sama kita, Allah lemahkan. Dan wahada sahih mujarrab, kata Imam Ghazali, dan ini ya sahih mujarrab bila syak, hakadha naqalahu Al-Bujairumi Al-Ghazali. Ini yang dinukil oleh Al-Imam Al-Bujairumi ya, dari Al-Imam Ghazali. Ya.
Ada lagi yang mengatakan barang siapa yang membaca di rakaat 2 rakaat salat subuh, alam Gabliyah subuh, alam nashrah sama alam tara, insyaallah dijaga dari segala keburukan di hari itu. Ini amalin nih ya. Nanti sholat subuh ya, kita sebelum sholat subuh, maksudnya bangun subuh, jangan tinggalkan rakaatayil fajar, 2 rakaat sholat fajar. Ya, orang kalau meninggalkan hal ini rugi hidupnya, ya hidupnya rugi. Berharap kesuksesan setelah matahari terbit dengan mencari nafkah, dengan mencari rezeki, kerja, usaha, tapi meninggalkan hal-hal yang semacam ini, maka kita dikatakan atau dikategorikan sebagai orang yang merugi. Nah, setelah sholat fajar, summa tawajjah ilal masjid. Jadi memang melangkah ke masjid itu bagusnya dalam keadaan bersuci, ya sudah bersuci di rumah, berwudu. Sebagaimana ya dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang yatatahhar fi baitih, ya bersuci di rumahnya, ya dengan isbagh wudu sempurna, kemudian dia berjalan menuju masjid, walam yukhrijhu, dan tidak mengeluarkan dia dari rumahnya illa lis-shalah aw lil ibadah, kecuali buat salat atau buat ibadah. Dia wudunya di rumah, keluar berjalan kaki, dan niat dan tujuannya keluar itu untuk ibadah, untuk salat, untuk hadir berjamaah atau ngaji di masjid, maka kata Nabi, setiap langkah yang dia langkahkan itu akan mendapatkan 1 derajat dan akan dihapuskan darinya 1 dosa. Ya. Itu keutamaan ini didapatkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang berwudu dulu di rumahnya, ya, bersuci di rumahnya. Kemudian wala tada'is salata fi jama'atin. Al-Imam Ghazali mengatakan jangan kau tinggalkan salat berjamaah. Nah, ini masalah salat jamaah masalah penting. Salatul jamaah adalah termasuk syiar, ya syiar dalam Islam. Sunnah juga, bahkan dalam riwayat, dalam hukumnya salat jamaah ini fardu kifayah. Ya, di dalam setiap kalangan masjid atau musholla atau kampung, hukum salat berjamaah ini fardu kifayah bihaitsu yadhharu syiar. Artinya kalau ada 1 RT atau 1 RW atau 1 kampung nggak ada yang salat berjamaah, masjid kosong, musholla kosong, semuanya dosa. Ya, semuanya berdosa. Tapi kalau ada 1, 2, 3 orang, maka cukup. Yang lainnya yang nggak sholat berjamaah, nah itu adalah orang yang rugi. Kita harus jaga sholat berjamaah ini, karena kemuliaan dan keutamaan sholat berjamaah banyak. Kata Imam Ghazali, wala tadau sholat fi jamaah, jangan kalian tinggalkan sholat berjamaah. La siyama salat subuh, terlebih lagi salat subuh berjamaah harus dijaga, karena dikatakan man shalla subha fi jama'atin faka'an